ओम नमः भगवते वासुदेवाय। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मुखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परं ज्ञानं वासुदेव परं तपः वासुदेव परा मुक्ति वासुदेव परागतः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंद कृष्ण वंदे जगद्गुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर साक्षात् गुरु परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बन्धु हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिन्धु। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बन्धु हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिन्धु। हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम। हा गदानु तव पदं दुष्कुर्मे राजा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नारायण वासुदेव। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे सर्वश्रुता वैष्णवे करी नमस्कार सर्वे पद धूली दियो मस्तके मोहर। बोलंतु सजिदानंद आनंद कंद विश्वपति जगतपति राधापति अनंत जीवर्जे गति मुक्ति दाता जे अटे बरज धूलिया जे भक्त मानक भूलिया जे गिरी गोवर्धन टेका जार आह्लादिनी राधिका जार नाम वंशीधर जे क्षीर सर दधि चूर जे कूल बुड़ा नंदबोला जे अटे धनंजय शला जे हो काटे शिशुपाल गला जे तारी थिला जेजामला से नीलाचलिया जगतर नाथ जगन्नाथ सच्चिदानंद आनंद कंद परमानंद
ସେହି ବିଶ୍ୱପତି ଜଗତପତି ଯେ କି ନିପମୂଳିଆ କଦମ୍ବ ତରୁମୂଳିଆ ଯମୁନା ଜଳ ଗୁଳିଆ ଗୋପୀକ ଚକୁମ୍ବ ଦଳିଆ ସେହି ଜଗନ୍ନାଥ ସଚିଦାନନ୍ଦ ପରମାନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସର୍ବ ବିଶ୍ୱପତି ଅନନ୍ତ ଜଗତର ଗତି ମୁକ୍ତି ଦାତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥ ଆନନ୍ଦ ସାଗର କବାର ହରି ପୁଣି ୟା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଗ ଅଛି କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଭାଗବତର ଗୋଟେ ପଦ ଅଛି କହିଲା ଖାଇବା କଥା ମୂଳ କଲା ଆହା କାହିଁକି ଅଇଲୁ ବୋଇଲା ସିଏ ଗୋଟେ ଅଛି ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆସନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେହି ସାର୍ ଯେଟା କହିଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଗୁଣ ରୂପକୁ ଯଦି କେହି ଜଣେ ମଣିଷ ଜୀବନର ଚିନ୍ତନ ମନନ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଅର୍ଚ୍ଚନ କରେ ତାର ଯେ କେତେ ପୁଣ୍ୟ ତା ପାଇଁ ଭୁରି ଭୁରି ଶାସ୍ତ୍ର ସାର୍ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦୀ ଶୁଳ୍କ ପଢ଼ିବି। ତ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଦ୍ୱାନେ ମୋର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରେମୀ ମାନେ ପୂଜ୍ୟ ମୋର ମା ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଶୁଳ୍କଟି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣ କର୍ଣ୍ଣାମୃତ ନାଟକରୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବ୍ରଜରେ ମା 11 ବର୍ଷ 8 ମାସ ଲୀଳା କରିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଏଠି ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଦୋହରିବାକୁ ଯାଉନାହିଁ। ଏଠି ବହୁତ ପ୍ରବୀଣ ବକ୍ତାମାନେ ଗଲେଣି। ମୋର ନା ରୂପ ଅଛି ନା ସେ ପୋଷାକ ଅଛି ନା ସଙ୍ଗୀତ ଅଛି ନା କେହି ମେଳ ଅଛି ସବୁ ଅମେଳ। ତେବେ ଯାହା ବି ହେଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ଐହେତୁକ କୃପାକୁ ଆଶା କରିକି କିଛି ଭଗବତ କଥା କହିବି ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଦାସାନୁଦାସ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅଗ୍ରତରେ ଆଜି ଆସନ ଅଧିକାର କରିଥିବାର ସୁଯୋଗ ଆପଣମାନେ ଦେଇଥିବାରୁ ଆଉ ଥରେ ଇଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପୂଜ୍ୟ ପୂଜ୍ୟା ଆମର ମା ମାନେ ଏବଂ ଅଦୂର ସୁଦୂରରେ ରହି ଭଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ମୋର ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣତି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ। ନା ହଉନି ହଉନି ମା ହରିନାମ ହଉନି ଆହୁରି ଜୋରିକି ହବା କଥା। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା କହି ପକଉଛି ଆଜ୍ଞା ଜୁଇ ଯା ଜଣଙ୍କ ବୟସ ହେଲା 20 ବର୍ଷ ନା 20 ବର୍ଷ ନେବେ ସରକାର ବେଶୀ କରିଦେଇଛି ନା ସାର୍। ଜଣେ ସାନ ଯାର ବୟସ 30 ବର୍ଷ ବଡ଼ ଯାର ବୟସ ହେଲା 40 ବର୍ଷ ଘର କାମ ନେଇକି ଗୋଟେ ଜଞ୍ଜାଳ ଲାଗିଗଲା କଳିକଜିଆ ଲାଗିଗଲା। ବଡ଼ ଯା ଯେତେବେଳେ 40 ଡିଗ୍ରୀର ପାଟି କଲା ସାନ ଯା କେତେ ଡିଗ୍ରୀର ପାଟି କରିବ କେତେ 60 କାରଣ ତା ବଡ଼ ବୟସ ଅଛି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ 50-60ର ପାଟି କରିବ ଇଏ ବଡ଼ ଯା ଯେ ଥିବ 70ର ସିଏ 80ର ସେତେବେଳକୁ ବଡ଼ ଯା କହିବ ହବନି ଇଏ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଯୋଗୁଁ ପାରି ହବନି ଇଏ ଯେ ପାଟି କଲାଣି ମୋ ଗାଁର ମୋ ବଂଶର ମୋ ଚୌମୁଖ ଗାଁର ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁ ଯିବ। ତେଣୁ ବାବୁ ମୋର ଧୀରିକି ପଳେଇଯାଏ। ମୋର ଏକଥା କହିବାର କାରଣ ଅତିରିକ୍ତ ସାନଜାଟା ପାଟି କରିବାରୁ ଯେମିତି ବଡ଼ଜାଟା ପଳେଇଗଲା ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ଦିଆ ଏହି ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚାରଣ ବା ଶବ୍ଦ ଏଇ ମୁଖରେ ଯଦି କେହି ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ଉଚ୍ଚ କଣ୍ଠରେ ଯଦି ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ ଯେମିତି ସାନଜାଟା ପାଖରୁ ବଡ଼ଜା ପଳେଇଯାଏ ସେମିତି ଉଚ୍ଚ କଣ୍ଠରେ ହରିନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରୁ ପାପଟା ସେମିତି ପଳେଇଯାଏ ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ। ଇଏ ତ ଗଲା ଏଟା ମୋର କାଳ୍ପନିକ କହିବା କଥା। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଏହା ଉପରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଦବନା ଆଜ୍ଞା ନା ଉଚ୍ଚେ ଗାଇବ ମୋର ନାମ ଆହା ଶୁଭିବ ସମସ୍ତ ଶ୍ରବଣ ଆହା ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁକ ରୁଚି ଉଚ୍ଚେ ଗାଇବ ମୋର ନାମ ଶୁଭିବ ସମସ୍ତ ଶ୍ରବଣ ଉଚ୍ଚେ ଗାଇବ ମୋର ନାମ ଶୁଭିବ ସମସ୍ତ ଶ୍ରବଣ। ନିଜେ ଗାଇବ ନା ସାର୍ ଆଗେ କହିବା ନୁକ ଗାଇବା ନୁକ ନିଜେ ଶୁଣେ ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଉଚ୍ଚେ ଗାଇବ ମୋର ନାମ ଗାଇବା ମାନେ ନିଜେ ଶୁଣିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ତରିଲେ ତରିବେ ତାରିବେ।
तेणु उच्चे गाइब मोर नाम शुभिब समस्त श्रवण। तेणु पवित्र हरिनाम पाई एत कुंठाबुद कहीं ये शरीर कहार, ये देह कहार, ये कथा कहवा शक्ति कहार, ये अंग प्रत्यंग कहार संस्कृत रे अछि ना पछे देखिबा। तो सज्जन मंडली तेणु आसंतु सही समस्त पर पापर समस्त दुखर विनाशकर्ता जो श्रीमन राधा माधव प्राकृत प्रेम मूर्ति अभिमनु सामंत सिंगार मत गोटे गायक मो सार तो कही सारे अप्राकृत प्रेम मूर्ति जय राधा हरि अप्राकृत प्रेम मूर्ति जय राधा हरि अव्यक्त लीला व्यक्त अप्राकृत प्रेम मूर्ति जय राधा हरि। तेणु राधा अष्टमी हेले राधा को कथा पड़ो। रवींद्र बाबू तो कथा छल कहीदे जे आज भगवान कृष्ण द्वापर जुगरे पवित्र भारत माता कूलमंडन करथिले ना। तेणु आपण मैंने जानी मुझे दुहरी भी कौन दुई तीन टा पद मु कहि। कृष्ण जेतेबेले आविर्भाव हेले बंदी घर भितर आम यहाँ समस्त सार भी मोर पूर्व सूचना दे जाइछंती। तबे जाओ आम आशीर्वादी शुल्कटा सारिकी गंतव्य पथरे गति करिबा। शुल्कटी है कृष्ण कर्णामृतरु भगवान कृष्ण राधा ब्रजपुर रे 11 वर्ष 8 मास पर्यंत लीला करथिले। जो लीला करथिले ताकू कहा जाय अप्राकृत लीला। हेटा प्राकृत लीला नुहे। अप्राकृत प्राकृत शब्द मते बुझीबा को समय सापेक्ष। तबे जहाँ भी हो सही मु गोटे शुल्क पढ़ुची। सही 11 वर्ष 8 मास रहिबा भितर जो भगवान लीला गुड़िक होता। तेणु भगवान को गोटे पदवी मिलता जमी आम सार को मान को मिले डॉक्टरेट ना उपाधि सब मिले सेमिति भगवान को गोटे उपाधि मिलता। एठी शुवा लुकर भी लाभ ढोलिबा लुकर भी लाभ जीए माने बाल्टिया गोरु पानी सींचती भी लाभ जी दरी बिछी भी लाभ जी से रंधा बड़ा कर भी लाभ। एठी शुद्ध लाभ 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 एठी क्षति काहारी प्रश्न नहीं। भागवत मात्र गोटे शुल्क मु कहि एठी कि भलिया लाभ अछि सेटा पछकू कहवा आगु कहीदेले लाभ पाइबे चलीजे। तो सज्जन मंडली एणे से भगवान कृष्ण ब्रजपुर रे 11 वर्ष 8 मास जो लीला करथिले तांकु गोटे उपाधि मिलिथिला कौन ना चौर चिंतामणि काव्य रूप गोस्वामी कहिले ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरम गोपांगनांच दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। ब्रजे प्रसिद्ध नवनीत चौरम। प्रसिद्ध बोले मो सार जन साहित्याचार्य अच्छा प्रसिद्ध बोले दक्ष लहुणी चोरी करी खाइबार एते दक्ष माने एते नैपुण्यता तांकर थिला जे केही दिने माग तांको धरी पारि नांती। भागवत 10 स्कंद पढ़ा हुए ना। तेणु रूप गोस्वामी कहले ब्रजे प्रसिद्ध नवनीत चौरम। आउ कौन करथिले खाली खाली लहुणी चोरी करी खाऊले ना आउ कौन चोरी करुले कौन करुले ना गोपांगनांच दुकूल चौरम। गोपी मानक वस्त्र को सी चोरी करथिले 10 स्कंदर नाही कि माँ ठाकुर अभिराम परमहंसंकर गोटे पदरे बापा दफा लगी तबे मु ता मझिरु खाली गोटे दफा कहूची आल कोइलिलो धनिया दी वस्त्र चोरी कोले आल कोइलिलो धनिया दी वस्त्र चोरी कोले 379 दफा हेला विचार रे लो
ବସ୍ତ୍ର को चोरी କରିବାର 379 ଦଫା ଲାଗିଥିଲା ଗୋଟା ଝିଅର ଲୁଗା ଚୋରି କଲେ ବସ୍ତ୍ର ଚୋରି କଲେ ଦଫା ଲାଗିବନି এইଭଳି ସେ ଆଜ୍ଞା ଦଫା ଅନେକ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଖାଲି କହିଦେବା ଆଲୋ କୋଇଲିଲୋ ଦୋଇ ତୁଣି ପୁତ ନାମାଇଲେ ଲୋ କୋଇଲି ଦୋଇ ତୁଣି ପୁତ ନାମାଇଲେ মর্ডর কেস কলে কেতে দফা লাগে আজ্ঞা 302 দফারে রাধা বন্দি কলে লো কোইলি ধনিয়া বস্ত্র চোরি কলে লো কোইলি ধনিয়া বস্ত্র চোরি কলে হাউস হেড কও ଯିବା ନାହିଁ তো हे मोर भगवत पिपासु मंडली तेणु एटी शुल्कर अर्थ रूप गोस्वामी कहले ब्रजे प्रसिद्ध नवनीत चौरम गोपांगनांच दुकूल चौरम दुकूल बोले वस्त्र वस्त्र को चोरी करथिले आउ कौन चोरी करती खाली एतिकिरे कौन सरीगला नाई 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 से आहरी चोरी करती कि चोरी करती से गोटे बड़ चोरी आमर करती सी एमती गोटे चोरी करती से चोरी मूल्य आम जन्म 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 मध्य से चोरी मूल्य आम दे पारू ना कि चोरी करती ना अनेक जन्मार्जित पाप चौरं चौराग्र गण्यम पुरुषं नमामि आम जो जन्म चक्र भितर सार घुरुचे यही थरक आम मनीष जन्म नुहे शंकराचार्य कहले जावत जन्म तावत मरण तावत जननी जठरे शयन इति संसार छोटतर दोष प्रथमिह मानवत वसंतुष जावत जन्म तावत मरण तावत जननी यही रवींद्र बाबू कहले कि हाथ टेकिलेनी जीवे कुआड़े आमे जीवा कुआड़े यही जन्म चक्र यही वृद्ध होगी मृत्यु पर पुणी आमको यही मानव जुनि भितर भ्रमण करने को हम 84 लक्ष पर जाइए अलग कथा तेरे जहाँ हो तेणु यही जो प्रत्येक जन्म आम जो जन्म मृत्यु थरे जन्म होचे थरे मरुचे तेणु आमर भगवान गोटे बड़ उपकार करती गुरु गोस्वामी कहले हे सज्जन कि उपकार करती ना अनेक जन्मार्जित पाप चौरम आमर प्रत्येक जन्म जिते मृत्युवरण करी पुणी जिते जन्म हो जमपुर जिते विचार हुए भगवान आमर पुण्यटा को रखिकी किछि पाप को चोरी करके अतएव नष्ट कर दियंती जय जय गौर प्रेमानंदे जदि अनिच्छार आम पाप से चोरी करी माने क्षय करती ताले तांकु जदि आमे भजन पूजन करवा केते उपकार परिबा आपण माने चिंता करंतु बोलंतु आनंद कंद भगवान कृष्ण की मोर अधिक किछि कहिवार नाही ना कोन सर जदि अनिच्छावशत आम पाप को से चोरी करती तांको जदि आमे भजन कीर्तन पूजन अर्चन करवा बंगला साहित्य चैतन्य चरितामृत यारी ऊपर गोटे स्वर उत्तोलन कले कले जीव नित्य कृष्ण दास ताहा भूले गेलो यही दोषे माया पेशा चितार गलाए बांधिलो रवींद्र बाबू कहले भागवत मुझे आगु आसी किंतु हे सज्जन मंडली घरे जदि आमे तो जंजालमय जगत भितर जन्म भगवान आमको देइचंती किंतु ताहारी भितरे गोटे खाली शॉर्ट कथा मु कहि पकोची चैतन्य महाप्रभु दिन एमती गोटे भक्त समाज करचंती सार बसिचंती सेइथिरे भक्त मानकु उपदेश दउचंती जे तुम माने ईश्वर भजन कर अमु कर समु कर जड़े भक्त प्रश्न कले कले ठाकुर आम एक कथा अपना के जिज्ञासा करब ना बोलो ना मानुष जंजाले थाकिया कि ईश्वर भजन करते पारे महाप्रभु हसी पकेले चैतन्य महाप्रभु कहले क्या ना होबेनी एकटा पर एकटा तो पिछाने पिछाने काज सब लागिए राखছে মানুষ কখন ভজন করবে कहला हाँ हाँ अच्छा एक कथा सुनो
কলে রে কচিন আজ্ঞা না গাছের মাঝে যে ফল পাকে তাকে বলা যায় পাকা, জঞ্জালে থাকি ডাকতে পারলে তাকে বলা যায় ডাকা। গৌর প্রেমানন্দে না বুঝবার অসুবিধা হচ্ছে। জঞ্জাল ভিতরে রহিকি আপন জনক যদি কহে বসির কিছু দরকার নাই, সবুলে ঈশ্বর ভজন কর, মুটে করবনি, মুটে করবনি। তো সজ্জন মণ্ডলী আউ গোটে খালি শর্ট কথা মু কহি পকুছি। বিবেকানন্দ মধ্য এই প্রশ্নটা করিଥିଲେ। আজ্ঞা বিবেকানন্দ মধ্য এই কথাটি আজ্ঞা রামকৃষ্ণ পরমহংসকে পচারিଥିଲେ। বলে মানুষ ঈশ্বর ভজন করতে পারবে না, সময় কোথায় আছে, কখন সময় পাবে? রামকৃষ্ণ পরমহংস সার গোটে থিওরি কলে সে। রামকৃষ্ণ পরমহংস কলে আচ্ছা নরেন তাঙ্ক আগ নাঁটা ଥିଲା নরেন্দ্র কুমার দত্ত, সেତେବେଳେକାର ସେ ରାଜୁକୁ ଏଲଏଲବି ଆଲିପୁରକୁ ଉଟ୍ର ଓକିଲ ଥାନ୍ତି। বলে আচ্ছা নরেন না আজ্ঞা না তোর বাড়িতে কত কাজ আছে? না অনেক কাজ আছে, না একটা একটা নম্বর করে বলো তো। না 1 নম্বর কাজ হচ্ছে আমি রাত্রে ঘুম করে উঠব, 2 নম্বর কাজ আমি পায়খানা যাব, 3 নম্বর কাজ আমার দাঁত মজন করব, 4 নম্বরে আমি স্নান টান করব, 5 নম্বরে একটু বাড়ি ঘর দেখা চা করব, 6 নম্বরে আমি টিফিন করব, 7 নম্বরে আমি স্নান টান করব, 8 নম্বরে টিফিন করে আমি অফিসে যাব, মানে কুটু যাব, 9 নম্বরে এরকম হয়ে গেল। 10-15 নম্বরে হয়ে গেল না স্যার? রামকৃষ্ণ পরমহংস কইলে এই 15-16 নম্বর কাজ তুমি একা করো না আর কে করবে? আমার মাটা তো বিধবা, আমার তো আর কেউ নেই, আমাকে সব কিছুই করতে হবে। না 15 নম্বর কাজ তুমি একা করো না? আজ্ঞা হ্যাঁ। না রে বুকা নরেন, 16 নম্বরটা লিখি দে, তারা আর একটা নম্বর, সেইটা ঈশ্বর ভজন। গৌর প্রেমানন্দে বুঝিপারলে তো? যদি 15 নম্বর তুমি এডজাস্ট করে পারুছ, আউ গোটে নম্বর সেইটা ঈশ্বর ভজনটা তারি ভিতরে এডজাস্ট করে দিও না। বুঝবার অসুবিধা হচ্ছে সজ্জন মণ্ডলী।